What's up guys, tiri naman ako rin, mag-vlog naman ta guys. Time to karga guys, ayan, karga natin guys. Ito frame guys. Ara nga tayo guys, nag-drive guys. Ara guys, nag-set up ako sa camera ko da guys. Ayan. Pwede tayo ng rin guys. Buksan natin ang likod guys, ay magkarga natin sila guys. Ayan guys. Time to karga na guys. Ayan. Ayan guys, kalibog gulo ko na guys, kay kapangita ko sang ano guys, kung dinibuste kasi solo kasi tayo guys, wala ka tayong cameraman. Yan, sige, mikos mo yan. Yan guys, may kinuha ko sa loob guys, yung backup, kasi wala akong sandigan ng cellphone guys. Yan, lupas na ako guys, dala ko yan guys, pero hindi ko napagkita guys. Yan o, yan, pinasandi ko yan guys, yan, para makita ko dun. Yan guys, yan, pinabilis-bilisan ko na guys, kasi ano, kasi ano yun, dami karga. Yan o, yan guys, inuna ko yung malaki guys. Sige, bilis-bilis na mga idol, sige. Yan guys, pinilisan ko yan guys, kasi madami pa. Sige, bilis-bilis ng idol. Yan guys, arat na guys. Sige na silid guys. Para may kabot guys. Arang upod ko guys. Ito guys. Sinulog ito guys. Sumiligan ko pa siya ito guys. Ayan guys, may gisturahan kami na guys. Ayan. Kasi kulang guys. May biyak mo sila guys. Ayan guys, mali siya guys. Ayan na. Ayan na dalawang tao ko na guys. Yung katumba ko pa na. Guys. Abangan nyo guys. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, tingnan nyo. Ayan, tinitingnan ko yun guys. Ayan guys, punta ko sa CFP guys. Ayan. Ayan, tingnan ko guys. Balik ako guys. Kasi ano ko na guys. Tali ko na. Guys. Bilisan ko na guys. Thank you. Thank you guys. Thank you for watching. Follow guys. Thank you. Kung hindi kayo nag-like, hindi ayaw nyo. Thank you.